हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हूँ फास्ट ब्लॉग पार्ट 1 भिडियोटी को सब्सक्राइब करूँ आउ भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु डेली लॉन्ग वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। मुझे तो आज 5 उठ पड़े सुभाष भी उठिला मु ठाकुर पूजा जस्ट कर सारिकी ताकि अनेला बेलू उठिकी मत अनेक हसिकी लाजुआ हस दौर तार सका सका लाजुआ हस ये मो पुआ देख 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 बेसी अरे पड़ी जू ये मोर भात बसी भात बसई दे राइस कुकर डालमा टे करी बैगन टी भाजी पड़ना पड़ पड़ जा पड़ पानी ढाली तू कुश्ती लड़ना ये सी कुश्ती लड़ुची पानी बोतल उठिकी मो धुआ ना दुई ना कि ना चुट्टी आज खोलीदेवी 2 दिन रहीगला चुट्टी आज खोलीदेवी ब्रश करेबी से कौन खाइब ब्रश ताक करेबी गागा जीव कि तो ड्रेस ब्रश कर गाधा फाधा करी जलखिया खुआई मु पखाड़ खाई सारे मत भोक लगे से खाई सारे पखाड़ कहे यहाँ चीज पिंपुड़ी चुनीटार कामुड़ी दौर मत झाड़िया चुनीटार पिंपुड़ी झाड़ी आसे कालुंगा केमी से चढ़ी गाधे बाधे रेडी कर दे खाई सारे सी खाई सारे जाऊँगी डालमा टे बसैबी उड़ 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 तू खेल मुझे डालमा बसैबी बसैकी आसी आज मुग डाली टे करी ये मुग डाला कच्चा डालटा जेहतु आग भाजी दौर भाजी सारापर डालमा बसैबी पनीपरिया पकईदेवी बैगण भाजी कौन बैगण भाजी कहीं डालमा करदेवी भाजी होगा बर्तमान काढ़ीदेवी एकाथरे डायरेक्ट मुझे फुटे बसईदेवी डालमा को गरम हो जाओ पियाज गोटे फाड़े काटी गोटा कर फाड़े काटी ये जीरा छुंक दे जीराटा फुटीगला यहाँ भी बढ़िया टेस्ट लगे डायरेक्ट भी बसैले फुटाफुटी करी गोटे अलग टेस्ट ये पानी देदेवी पियाज कर सारे ये भाजिक रखी डाली की पकईदेली ये पकेबा हलदी गुंड लुण हलदी पकईदेली लुण पकईदेली यहाँ सईंधव लुणटा पकईली आर लुणटा सरी जाए तब सईंधव लुण पकईदेली यहाँ फुटिला भितर मुझे पनीपरिया आनी पकईबी काटी दौर जाऊँगी ये टमाटो गोटे काटिक रखी पकईदेली मैं आज बसीचे परिवा काटुची मो मामा कहून मामा परिवा काटी दे इधर मामा एटा मामारा कड़े कहून मामा कोई कड़े जो मुग डाली भाजी टिके ताती आ बेसी ताती हल्का ताती गज धरी पकईला से बेसी तातीनी आ जस्ट टिके कुसुम पानी जमी ताते से बुझी मामा मु तो पाखे बसबी मुझे मुझे सेपट को जाऊन रे कहीं गरम बसबू ना 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 मु तो पाखे बसबी मुझे बसी आ कौन बैगण गुरा कौन कि आणला बेले भल था रखीदेला पकोड़ा बाहर काय लगुच नहीं नहीं खाना बैगण कौन खाए कंचा खाना पाटी कुंडी हम पखाड़ खाई खई कौटा भंडा खाइबू इंग्लीश रे कौन कहते हाँ एटा कौन पपेरे एटा पंकिन कौन चेंज कर ना बताक आसूसी कहूँ मजारे
ତାକୁ ମୁଁ କହୁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେମ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଆସୁଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ନ କହିପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ସକାଶେ, ସେ କହିବନି। ତାର ଟିକେ ପକେଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ବାହାର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେଟା କେଉଁ ଦେଶ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାଇନା ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ କଖାରୁରେ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ପନିପରିବା। କଖାରୁ ସେଥିରେ ଆଚାର ବି ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ କରିନି, ଖାଇନି କେବେ। ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଚାର ଖାଇଛି, ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଥିବ କି କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଚାର ମାନେ ଏଇ ପନିପରିବା ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥିବ ନା, ଆଉ କେମିତି? ହେରା କାଟୁଛୁ ପରା। ଚାଲ ପନିପରିବା କଟା ସରିଲା, ସେ ଆଡ଼େ ଉତରିବା। ସେ ଉତରିଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କର। ପନିପରିବା ଧୋଇଦେବି, ପାଣିଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଧୋଇଦେବା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ପନିପରିବାରେ ତ ମଳା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟାରେ ବେଶୀ ମଳା ଥାଏ ନା। କଖାରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ, କ'ଣ କହିବି ତାକୁ। ଏଠି ମୁର୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହିଁ ପକାଇବେ। ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରେସରରେ ବସେଇବେ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଇଁଛୁଣିଆ ପଡ଼ିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଟିଟା ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ କଇଁଛୁଣିଆ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ଖୋଲାରେ ବସେଇବେ ଡାଲମା, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ପରିବା ପକାଇବେ, ନହେଲେ ସବୁ କଇଁଛୁଣିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋର ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସିଟି, ଚାଲ ଇଏ 4-5ଟା ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ହେଇଯିବ, ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ଖାଲି। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସରିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି? ସେଫ୍ ଖେଳୁଛୁ? ଆଗରୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଓ ପପେୟା। ଓକେ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଓରିଜିନାଲ୍ ଶିବାଂଶୀ ହେଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଶିବାଂଶୀ ହେଇକି ଥିଲା, ଏବେ ଶିବାଂଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଚୁଟି ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ, ତେଲ ମାରିକି ତାର ସିଧା କରିଦେଇଛି। ତାର ଆଉ ଗୋଟିକା ଚୁଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ, ଆଉ କହିବା ମୁଁ ତ ଟିକେ ଚୁଟିଟା ମାନେ ପକେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଚୁଟିଟା, ଯେ ଆଉ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି କେଞ୍ଚି ହେଲା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପିଠିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ହେବନି, ରୋଷେଇ ତ ପୁଣି କରିବି ନା, ଗରମ। ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଚୁଟି ଏକାଥରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଖରାଦିନ ଯାକ ଏମିତି ଚୁଟି ଠିକ୍। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବ, ପବନ ହେଉଥିବ, ଚୁଟି ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନାଚ କରୁଛି ଏଇଠି। ଘରକୁ ଚାଲ, ଏଇଠି ମେନା ବଇଛି। ତା ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ତା ପାଣି କାଲି ଢାଳି ଦେଉଛୁ, ଧୋଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ବଇଛି। ଖରା ତ ମାନେ ଖରା ହେଇଛି ବି, ମେଘୁଆ କରୁଛି, ଖରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ତ ପ୍ରବଳ। ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ପାଣି ପି। ଚା 2ଟା ସିଟି ଆସିଲାଣି ହେରି ଏ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ହଉଛି କଥା ମତେ ଠେଲୁଛି, କହୁଛି ଚାଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ଠେଲା ଠେଲି କରିକି ମତେ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ କୋସିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଠେଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ସିନା ଜାଣୁନି, ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବି ନା ନାଇଁ। କେତେଥର ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ତ ଜବର ତ ବଳ ଲଗେଇକି ଠେଲୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡାଲମା କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବହଳ ଡାଲମା ହେଇଛି। କୁକର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଖୋଲିଲି। ଆଜି ମୋ ଶିବାଂଶୀକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଭାତ, ଇଏ ଡାଲମା, ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲେମ୍ବୁ ପାଗ। ଆମ ପୁଅର ମିନି ଗ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ଟା। ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ସିଏ, ଭାତ ଖାଇବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭାତ ଖାଇଦେବୁ, ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଏକାଥରେ। ଆଉ ସିଏ ହେଲାଣି 12:30। ସକାଳେ ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଠାଡ଼େ ଭାତ ଖାଇଦେବା, ତାର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଖାଇବିନି ଭାତ, ଆଉ ଯାଇକି ରାତିକି। ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି।